السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں بنگلہ دیش کی تازہ ترین صورتحال سے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ اور نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس جمعرات کو ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر یونس ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے تو آرمی چیف جنرل وقار الزمان، طلبہ تحریک کے رہنماؤں سمیت دیگر اہم شخصیات نے ان کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر طلبہ کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر یونس نے کہا کہ طلبہ نے ملک کو بچایا ہے اور اب ہمیں آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ہمیں ملک میں امن اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کے مقامی اخبار ڈیلی اسٹار کے مطابق آرمی چیف نے بتایا کہ عبوری حکومت کے سربراہ کی حلف برداری کی تقریب جمعرات کی شب ہوگی اور عبوری حکومت ابتدائی طور پر 15 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ تاہم انہوں نے ارکان کے نام اور عبوری حکومت کی مدت کے بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی۔ پاکستان فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے، ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن پرامن رہیں۔ اس تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کا ہمیں حل نکالنا ہے۔ 200 سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر آج بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل صدر زرداری سے اسی موضوع پر بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ خدا کرے کہ آئندہ کا IMF پروگرام آخری ثابت ہو، لیکن عام غریب آدمی پچھلے کئی سال سے مہنگائی میں پس رہا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ بھارتی حکومت نے جمعرات کو لوک سبھا میں متنازع وقف ترمیمی بل سن 2024 پیش کیا۔ جس وقت بل پیش کیا گیا، ایوان میں زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی۔ حزب اختلاف نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بل کو ظالمانہ اور غیر آئینی قرار دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ حکومت مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ وزیر قانون نے اس کی تردید کی۔ بل کے مطابق کسی وقف جائیداد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کلیکٹر یا ڈپٹی کلیکٹر کو ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جماعت اسلامی ہند، آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت، جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم تنظیموں کی جانب سے بھی بل کی مخالفت جاری ہے۔ امریکہ کے مذہبی آزادی کے بین الاقوامی کمیشن USCIRF نے آج افغانستان سے متعلق ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے جو طالبان حکومت کے تحت مذہبی آزادی کی موجودہ صورتحال کو بیان کرتی ہے۔ اس میں سخت مذہبی احکام کا تعارف اور نفاذ کا ذکر بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے احکام نے تمام افغان افراد کی مذہبی آزادی کو سختی سے محدود کر دیا ہے۔ سن 2024 کی سالانہ رپورٹ میں USCIRF نے سفارش کی ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ افغانستان کو اس کی منظم، مسلسل اور مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دے۔ بنگلہ دیش میں ایک اعلیٰ مقامی حکومتی اہلکار نے جمعرات کو بتایا کہ 34 روہنگیا پناہ گزینوں کی لاشیں بازیاب ہوئی ہیں جو جنگ زدہ میانمار سے فرار کی کوشش کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے ان کی کشتی بنگلہ دیش کا ایک دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گئی۔ بنگلہ دیش کے سرحدی شہر ٹیکناف کے سرکاری منتظم عدنان چودھری نے بتایا کہ یہ کشتی میانمار سے روہنگیا
मुसलमानों को लेकर जा रही थी। बांग्लादेश तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों का घर है, जिनमें से बेशतर सन 2017 में फौजी क्रैकडाउन के बाद राखीन से फरार हो गए थे, जो अब अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत में नस्ल कुशी की तहक़ीक़ात का मौज़ू बना हुआ है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने इस खदशे का इजहार किया है कि सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त की सूरत में उन्हें नहीं लगता कि इक़्तिदार पुरअमन तरीके से मुंतकिल होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CBS के साथ इंटरव्यू के दौरान सदर बाइडन से सवाल किया गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त हुई तो क्या इक़्तिदार पुरअमन तरीके से मुंतकिल होगा। जवाब में सदर बाइडन ने कहा कि वो इस बारे में बिल्कुल पुरएतमाद नहीं है। सदर बाइडन के बयान पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। मशरिक़ वस्ता में जंग फैलने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अमरीका ने इस बात पर जोर दिया है कि गजा जंग बंदी मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बुध के रोज कहा कि हम वाकई ये समझते हैं कि हम मुआहदे पर इत्तेफाक के आखिरी मरहले में हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बाइडन इंतजामिया का ये उम्मीद अफजा ख्याल खित्ते में कशीदगी के बरक्स है। ईरान ने पिछले हफ्ते इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद जवाबी कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया था। ईरान समेत कई ममालिक समझते हैं कि इस्माइल हानिया के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल है। ताहम नेतन्याहू हुकूमत ने हानिया के कत्ल की बराह रास्त जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया के ईरान में कत्ल का जिम्मेदार इसराइल है। ये एलामिया सऊदी अरब में कायम इस्लामी ताउन तंजीम OIC के एक गैर मामूली इजलास के इख्तिताम पर सामने आया है। एलामिया में कहा गया है कि इस इक़दाम से खित्ता आदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वो OIC के इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक से राब्ते में हैं, जिन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि खित्ते में कशीदगी में इजाफे से मसाइल बढ़ेंगे। रूसी फौजियों ने मशरक़ी यूक्रेन के इलाके दोनेत्स्क के कस्बे कोस्तियानेंत्यो का जुमेरात के रोज पर गोलाबारी की है, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए। इलाकाई गवर्नर वादिम फ्लाशकिन ने टेलीग्राम पर बताया कि सुबह के वक्त इस हमले से एक रिहायशी जिला मुतासिर हुआ। बुध को दोनेत्स्क में रूसी गोलाबारी से कम 4 अफराद हलाक हो गए थे। बरतानिया के कई शहरों में बुध के रोज हजारों की तादाद में लोग दाएं बाजू के तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरा करते हुए सड़कों पर निकल आए। 29 जुलाई को 3 बच्चों के कत्ल के बाद से इंग्लैंड और शिमाली आयरलैंड के कस्बों और शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। बरतानवी पुलिस हाई अलर्ट पर है और हुकूमत ने इंतहाई दाएं बाजू के कारकुनों और मुखालिफ मुजाहिरीन के तकरीबन 100 मुजाहिरों से निपटने के लिए 6000 माहिर पुलिस एहलकारों को तैयार कर रखा है। अदालत ने मुजरिमों के लिए जेल की सजाओं का हुक्म भी देना शुरू कर दिया है। ईरान में मुख्तलिफ जराइम में सजा पाने वाले 29 अफराद को एक ही दिन फांसी दे दी गई। नॉर्वे में मुकीम ईरानी शहरियों की इंसानी हकूक़ की तंजीम के हवाले से खबर रसां इदारे AFP को बताया गया कि एक दिन में 29 अफराद को फांसी दी गई है। जिन अफराद को फांसी दी गई है उनमें 2 अफगान शहरी भी शामिल हैं, जिन पर कत्ल और मुनशियात स्मगल करने और दीगर इल्जामात थे। ईरान की तरफ से ताहाल इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। क्रिकेट। श्रीलंका की सरजमीन पर 27 बरसबाज भारतीय क्रिकेट टीम की नाकाबिले यकीन शिकस्त पर शायकीन गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। भारत को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में बुध को खेले जाने वाले तीसरे एक रोजा मैच में 110 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस नाकामी से न सिर्फ भारतीय टीम 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश हुई, बल्कि श्रीलंका ने भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन पर 27 बरसबाज सीरीज जीतने का एहसास भी हासिल कर लिया। और अब एक ऐलान।
वॉइस ऑफ अमेरिका व्हाट्सएप चैनल पर देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।